ଆରମ୍ଭରୁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ହିରୋ ହେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 100ରୁ ପାଖାପାଖି 99 ଜଣ ମନା କଲେ। ପୁଚି ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡିରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡିଆ ସିନେମା ଗୁଡା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ପରେ ହେଇଗଲା ଓଡିଆ ସିନେମା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ହିରୋ ନାହାନ୍ତି, କାହାଣୀ ହଉଛି ହିରୋ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଏବେ। ନା ନା, ମୁଁ କହିଲେ ମତେ ସଭ୍ୟ ହେଇ ବାଡେଇବେ। हेलो हाय नमस्कार ऑलीवुड तरफ को स्वागत करुच्ची मु अर्चिता पार्वण ऋतु स्टार्ट हो सारा आज पार्वण कथा कहबा दशहरा मार्केट रे जदि आमे फिल्म न देखिबा ताले मतलब लाଗୁଛି पार्वण टा एकदम अधूरा अधूरा हबो। तो जदि कहबा पार्वण रे दुई दुईटा फिल्म आसुची, एथिरे गोटे मूवी आसुची आदि लक्ष्मी प्रोडक्शन हाउस रो आसुची नुवा फिल्म चैलेंज। हम पाखे स्टारकास्ट असंती संतु निजे, चलो तांको सहित कथा हबा। संतु भाई केमती अछंती? बहुत बढ़िया अच्छी। धन्यवाद देवी आपणकर ओलीवुड तड़का को, जहा हो मते सुजोग देइछंती किछि कहिया पे। भाई जदि आमे कहया ओडिया माने माने जो दशहरा मार्केट रे जो फिल्म आसो देखिबा को समस्त एक्साइटेड थांती। आउ जदि आमे कहबा आदि लक्ष्मी प्रोडक्शन या पूर्वर मध्ये बहुत हिट मूवी देइछि, आउ से स्टोरी बेसिक मूवी देइछि। एबे चैलेंज जानुछि संतु निजे सब बेले कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टर आसंती, केतबेले माने कंट्रोवर्सी करि दियंती, तो केतले निजे फसी जांती, कॉमेडी करके लोकन का पैंट गिला करंती। एथिरे आपनकर कोन कैरेक्टर त रहिछि? ना एथिरे मो जे मेन लीड अछंती अर्धेंदु भाई, तांको सांग ହେଇଛି, ता सहित गोटे छोटिया ड्राइवर टे ହେଇଛି, जहा फल कि तांको परिवार सहित मिसुची। गोटे भाई भौणी उपरे कहानी, परिवार भितर कौन गंडगोल होची, झगड़ा होची। आउ ता सहित बॉलीवुड रो सुपरस्टार पुनीत सर अछन सेतिरे, तांकरी भितर मु फसिक रहउची। केमिति कोन थिला पुनीत सर को सहित जे बॉलीवुड रो सुपरस्टार दुर्योधन आमे तांको कहूचे आज जाके भी, तो तांको सहित काम करे एक्सपीरियंस केमिति कोन थिला? आ तांको जो फिगर देखि कि डर लागिला ना लागिलानी? सी प्रथम जब आसिले समस्ते परिचय देले, जे पुपी भाई, बब भाई, एलिना, लिपि फिपी समस्त देले। मो पाखु आसिले मते खोजिले, कहले किए कहला नमस्कार। मुगली सर थोड़ा नीचे देखिए, तळु बनेले मु इति छियाइछि। असलो पुपी भाई कहले ये संतु निजे है, ओडिसा का छोटा मोटा हास्य अभिनेता है। छोटा मोटा हास्य अभिनेता आ से मनागारे मु कोन कि मोर पिंपुड़ी, से माने जदि हाथी हेबे मु पिंपुड़े। से मान तांको बॉलीवुड रे, किंतु संतुर तो ओडिसा तो पूरा माने पूरा केरकेरा कर दउचंदी। ना सेमती किछि नै, खाली आपण मानक भल पाइबा। पुपी आमी बब भाई, एलिना, अर्धेंदु भाई, ओडिसा समस्त जति भी कलाकार से मानक भल पाइबा जोगु मु आज एठी पहुंची, आ ताकरी आशीर्वाद मोरी ऊपर अछि। संतु भाई जदि कहबा या प्रीवियस फिल्म रे मध्ये पूरा हंगामा कर देइछे, आ एथिरे सेमती हंगामा दर्शक देखिबे ना देखिबेनी कोन? सियोर देखिबे। पुचु भाई जे अछंती हमर डायरेक्टर, तांको मानिବାକୁ पड़िबो जे बहुत गुडे कलाकार को नैछंती, आ समस्त को ठीक समस्त समस्त टाइम अनुसार देइछंती रोल। कहार केते सेकंड रहइबो, कहार केते मिनिट रहइबो, कहार केते घंटा रहइबो, आ जो माने बाइछंती से माने तांकर 100% एफर्ट देखैछंती सिनेमा रे। नॉर्मली तो दशहरा रज टाइम टा होची हम ओडिसा मानक टाइम, ओडिया रो दर्शक मानक पे। तो जदि कहबा भाई चैलेंज नाटा ही पूरा चैलेंजिंग अछि। आ ओडिसा रो दर्शक माने गोटे पीरियड थिला जे कि ओडिया फिल्म देखिया को इच्छा करनथिले, किंतु एबे टोटल जदि कहबा पूरा से एरा ही चेंज हो जाइछि। एबे समस्त ओडिया फिल्म देखिया को इच्छा करचंती, आ सेमिति किछि माने डिफरेंट कंटेंट देखुचंती। आ एबे जो प्रकार एरा स्टार्ट हे गलानी, माने फिल्म रो कंटेंट होउछि, फिल्म रो स्टोरी बेस होउछि, तो एबे सब फिल्म को नेकी दर्शक माने गोटे किछि ना किछि डिफरेंट खोजुचंती। एथिरे कोन डिफरेंट रहउछि? एथिरे देखंतु, लॉकडाउन पूर्वरु आम ओडिया सिनेमा गुड़ा थिला, जे लॉकडाउन पर हे गेला ओडिया सिनेमा टिके चेंज हे गेला। एथि पई कि कारण सोशल मीडिया पळै आसिला, ओटीटी पळै आसिला, तो आमे से लॉकडाउन पूर्व फॉर्मेट आउ आमे एबेकार पकई पारुने। दर्शक चाहते किछि नुआ, किछि जेमति एबे आलोचना होची, एथरे हीरो नाहंती, कहानी होची हीरो, जो गोटे चलचे एबे, से हिंदी रे हो, बॉलीवुड रे हो, कि हॉलीवुड रे हो, कि जेकोसी जगह रे हो, तो ताकू नेकी सिनेमाटे हेजी। भाई जदि कहबा आजिकल टिके माने सब कॉमेडी आर्टिस्ट माने टिके कहउचन जे आमे एथर माने करबो हीरो होई जिवु, तो संतु भाई केबे हीरो हेबे? काहे ना जदि पप्पू पम तो हीरो होई सालेन, संतु निजे को दर्शक कहउचन केबे सिमती रोमांस करिवे, माने हमर हीरोइन सहित पुनी कॉमेडी करिवे, मजा करिवे, से सीन ता केबे दर्शक देखिबे? ना ना, मो बोऊ कहउथला जे मते ना मो बोऊ कोन कहबो, मु बोऊ कहउथली, बोऊ मो टीवी रे बाहरिबी, मो हीरो होई बाहरिबी। तापर बोऊ मते टीवी रे देखिला, यूट्यूब रे देखिला, फिल्म रे देखिला। दिन राति रे मु खाउची, बोऊ कहला जे
ସନ୍ତୁ ତୁ ହିରୋ ହୋନା ସେ କମେଡି କର କାହିଁକି କହିଲା, ତୁ ହଲ୍ ରେ ପୁରା ଏଡିଟ୍ ଦେଖାଉଛୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖାଉଛୁ ଏଡିଟ୍। ମାନେ ବୋଉ ବି କମେଡି କରିଦେଲେ ସନ୍ତୁ ନିଜେଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ହିରୋ ହେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 100ରୁ ପାଖାପାଖି 99 ଜଣ ମନା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ହିରୋ ହୋନା, କେବଳ ମୁଁ ହିଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ହିରୋ ହେବି ବୋଲି। ତାପରେ ହିରୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଥିଲେ, ହିରୋଇନ କୁ କାହାକୁ ବାଛିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ହେବି, ୟାଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାନେ ରୋମାନ୍ସ କରିବି ସ୍କ୍ରିନରେ? ଆ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ମତେ ଲାଜ ନାଇଁ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲାଜ ଛାଡିକି ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଦର୍ଶକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକା, ସମ୍ମାନ ଏକା କରିବାର। ନା ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ, କାରଣ ସନ୍ତୁ ନିଜେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ଦୁନିଆକୁ ଲାଜ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଲରେଡି ହିରୋ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲ କମେଡିଆନ ଟା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ସହିତ। କିଏ କିଏ ସେଇ ଝିଅ କିଏ? ମୁଁ କହିବିନି। ଟିକେ ଭାଇ କ୍ଲୁ, ଟିକେ ତ ହାଲକା କି ଛୁଙ୍କଟା। ନା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କହିଦେଲେ ପୁରା ଛାରଖାରା ହେଇଯିବ। ନା ମୁଁ କହିଲେ ମତେ ସଭ୍ୟ ହେଇ ବାଡେଇବେ। ଆରେ ଆରେ, ତାହେଲେ କଥାଟା ହଉଛି ଅର୍ଚିତା ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ସନ୍ତୁ ନିଜେ ବହୁତ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରୋମାନ୍ସ ନୁହଁ, ସଭ୍ୟ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ତମ ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛି, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ ଏ ସ୍କ୍ରିନରେ ମତେ ଅଚିତା ମ୍ୟାଡମ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଭାବିନି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିନି। ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ପରେ ଅର୍ଚିତା ଭାଉଜ ଏବେ ଭାଉଜ ହେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଭାଉଜ ପ୍ରେମଟା ମିଠା ହବ। ନା ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ, ତ ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ ମନର ମାନସୀ। 9th 10th ରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ। କୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ଚକୋଲେଟ ମିଠା ଫିଠା ଲାଗେ ଟିକେ ମତେ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଟିକେ ଫେରି ଆସିବା। ଯଦି କହିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ହିରୋର ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବ ଯୋଉ ମୁଭିଟା କରିଥିଲେ ଘାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କରି ଘାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଏବେ ଆଉ କାହିଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁପିନ୍ଦର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ମାନେ ଏଇ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଦି ଜଣଙ୍କର କଣ ମାନେ ରହିଛି ଲିଙ୍କ କଣ ଅଛି? ନା କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର। ସେଥିରେ ଟିକେ ହାଲକା ନେଗେଟିଭ ସହିତ କମେଡି ଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ କମେଡି ସହିତ ଟିକେ ଇମୋସନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇପରି ଟିକେ ମାନେ ଦର୍ଶକ ଟିକେ ସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖି ଯୋଉ ହସୁଥିଲେ, ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେବେ ଆଉ। କାରଣ ଆରପାଳି ତ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ମାରପିଟ କରିଛନ୍ତି, ରାଗିଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁ ନିଜେ ଏମିତି କଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତ ଏଥିରେ ମାନେ ଏଥର ଟିକେ ଦର୍ଶକ କାନ୍ଦିବେ ତ ଦର୍ଶନ। ଆଜ୍ଞା ସିଓର ସିନେମାରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବ, ସେତିକି ରଗେଇବ, ସେତିକି ହସେଇବ, ଆଉ ସେତିକି ବାଡେଇବ। ମାନେ ଆକ୍ସନ ଅଛି। ମାନେ ସନ୍ତୁ ନିଜେ ବାଡେଇବେ ନା କଣ ଲାଷ୍ଟରେ? ମୁଁ ବାଡେଇବିନି। ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ବାଡେଇବା କଥା ଉଠିଲା, ମାନେ ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ଚାହିଁବେ ଅଲିଉଡ ତଡକାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଟେ ବାଡେଇ ଦେବେ ହାଲକା କି। ସେଥିରେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3ଟା ଗାର ଟାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 7ଟା ଗାର ଟାଣିଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଗାରରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି। ସେଟା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି 7ଟା ଗାର ଟାଣିକି ରଖିବେ କି ନାହିଁ? ସିଓର 100% ସିଓର। ମୋର 3ଟା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଆଉ କାରଣ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ତ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇସାରିଲାଣି, 26 ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ ହଉଛି, ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଆସୁଛି ଅନୁ ଭାଇଙ୍କର 4 ଧାମ। ଦିଟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆଦର୍ଶ ଆଉ ସ୍ନେହ ମମତା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ କମେଇବୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସିନେମା ଆଣିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯେ କି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ମୁଭି ଆସୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ କମେଡି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପାଳି କଣ ନୂଆ କମେଡି ତଡକା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆପଣ ଫୁଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ ହଉଛି, ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିଏଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଦଶହରା ମାର୍କେଟ।